Expulsado. Good points. Ilang? Kayakan. Wala. Wala to. Bumaka. What? Expulsado naman lang. Nakuha ni Chaparan. What? Nasundan. Pinado ng dalawa. Expulsado. Jamaran. Masunod ba natin? Wala. Isa naman ganun ito wala. Yan o. Golden boy. Iba talaga. Nyet kamera, di pumasok. Buiuso. Pasto. Pugi-pugi. Sideline, golden boy. Tingita. Wala tira. Pangalawang tira. Ano ba Chaparan? Abuyin mo, kasala mo. Asa number 25. Hop. Where are you? Number 22. Buiuso. Number 12. Buiuso. Pumusok. Wala. Ano na? Wow, number 23. Wala. Buiuso mo din ang muna. Sa kanila niya eh. Boy, kasama mo ba? Yan, pumasok. Score, 7. 35 personal foul. Pugit-pugit. Pumukul si Pugit-pugit. Wala. Buiuso. Pasang Jamaran. Jamaran. Buiuso. Nag-fade. Wala. Pasang. Yan. Ang ganda ng takbo, sir. Buiuso. Pasang the block. Pinalo. Pinaluma. Wala. Kayapan. Star Mandarin. Siguro nagpapaktunos Star Mandarin ng bata pa. 40 to shoot. Jamaran. Lumuso rin. Paso naman ito. Traveling. Bawal lang ganun eh. Kaya ka lang bola. Sa gitna. Jamaran. Nagpigit. Time to shoot. Francis. 2 points lang. Stealing ba niya? Five minutes na eh. Ano yan? Tao na bayad. Butrudrot mo iba. Kapong. Unang singhot. Utot mo. 6 minutes. Hop, hop. Take time. Walang tira mamasok. Remaining time 5 minutes and 50 seconds. Pangalawang tira, bakal tinamaan. Jamaran may pangalawang. Pasmit. Sige, gulo-gulo. Nakapit ako ng bola. Golden boy, may ng bola ngayon. Pasok pugit-pugit. Wala. Buiuso. Yay! Sopan sa lang na ba? 10
Bumukol. Wala. Garciles. Tumeke. Hop. Ay, nakalangin. G-Shock. Palakahon. Labas kayo, wala. Sibay. Sibay pa ng bola. Sibay. Lopas. Tubay. Mga bay-bay. Ito mga ilaw. Hop. Upin. Wala. Sibay. Bumangka. Pagay. Wala nakakita. Baby. Ginugulo si Baby. Time to shoot. Set ko, pre! Set ko! Yan. Yan. Bobelga sa ilalim. Bobelga. Wala. Nagpagalo. Yan. Pugi-pugi naman to. G-Shock. Tumawala ka. Ayan ito. Pugi-pugi naman to eh. Alam mo tayo, isa ka. Binusunin. Ayun o. Bili ka lang pala. Asubukan na. Dami na si Pugi. Ay. Boy na. Boy na. Ako ang dito eh. Pinipili ka magaling ng Bibel. Bobega. Take the shoot. Pumukol. Wala tinamaan. Pumukol. Number 3. G-Shock wala. Sako lagi. Pasok Bobega. Bumangga. Pumila si Bay. Roboy. Yes. Bye-bye. Number 18, Buena. Pasok na ng tingin, papasok. G-Shock, sayo. 3 minutos, 45 segundos. Asa ka na daling? Sa gitna kay Sakuragi. Si Josh. Bibi. Mamaya. Boss, may timeout, diba? Baby. Pasok Bobega. Sa ilalim sa Sakuragi. Wala. Nababay. Hop. Foul. Number 69. Foul. May nayang bag si ano? Si Baby, ha? Same ball, nasa tutan. Malayo yan. Take the shoot. Hanap ng ano? Sa kaya sa kita, Barrio. Si Josh, dito masok din. Ikaw, pre! Take the shoot. Ayan o! Pismo. 5, 4. Baby. Pasuhari. Blackout. Okay na yan. Huwag mo extend. Tawag lang yan. Ayan siya, sabi ko sa iso eh. Bubay na lang bola. Dibenta tayo mga 10 seconds. Sa kailangan. Sakuragi. Ang wala iwa. Sakuragi. Wala tira. Nerico Magno. Taitan, pre! Taitan! Sakuragi. Number 26. Wala. What? Oh! Hoy! Pwede G-Shock. Para bumangis sa bilao. Sa wala. Masking tape. Follow shot. 35 seconds. I-masking tape mo yung kamay niya. Tabi. Bobek ka lang muna. Sakuragi.
6, 5, 4, 3, 2, and... Number 6, number 25. 14 to shoot. Clavera. Wala. Parang kahoy. So, Abilano. Got 2 points. Supak sulingan. Wah. Wala pa 24. Gigigigigigig! Pagsulingan! Yuhuu! Abilano! Tumahol! Bakal! Boy nga nga! Boy nga nga! Ginugulo! Lakuhan parang kahoy! Parang kahoy! Nara! Ay, sorry. Okay, number 25. Up! Number 12. 14 to shoot. Parang kahoy. Unang tira. Kita mo na? Sa pangalawa. Pumasok. Nakabounce. Ayan, ha? Number 25. Naghahan lang mamasahan. Jeff Chan. Number 23, pinakain ng bola. Nasinta ni Yung, bumuso. Pagsulingan, pasto, number 25. Number 24. Pisa. Habila doon tayo ng bola. Tumingin na yan. Tumingin. Ulit! Tapos 24! Bueng Tuso! Jetan! Pagsuligan! Amerikano! Traveling! Santayin sa number 26! Lila, gabi na, Commander! Labas ka muna, Commander! Labas ka muna, 3 minutes lang yan! Ayaw wala. Pwede daw siya naglaro. Nice deck! Galing mo! Last 10 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala pa 16. Nasa number 24. Sa ilang project. Jamoran. Number 16. 10 to shoot. Jamoran. Pumeke ulit. Tumira. Tinabal ni Bakal. Ngek. Pumeke pa. Supal-pal pa rin ang inabot. Blue ball. Wala sa star ball. Paso star margarin. Wala tawag. Wala so. Sa ilalim. Nasundutan.
tayo sa baba. Expulsado. Wala. Agaw na rebound. Ulaso. Pumukol. 2 points. Dobega. Pasal begini Pak, Boy Muso. Tumeke. Wala. Star Margarine. Pas to Golden Boy. Golden Boy menang bola. Pasal number 14. Bumangga. Number 24. Ginugulo. Jamoran. Sa ilalim. Kagiwa. Bumangga. Kagiba. Usay na yung pasang. Aren, iset mo, Aren! Iset mo! Umigot. Hop. Hop. Oras, 7 minutes. Warren. Jake, dumidiskarte. Circle. Nagagawan. Sarmiento pa rin. Papa Diyos, tumira ng toss. Expulsado. Sarmiento. 2 points. Joshua. Pass to Ryan Bakay. Pass to Sakuragi. Yun. Nagkakagawan. Nakuha ni Warren. Dumidiskarte. Yun lang. Lakas. Number 24. Pass to Joshua. Troy. To servo. Number 26. Second. Nakuha ni Joshua. Ryan. Sir Owen tumira ng 3. Okay. 2 points. Wala. Hawak! Warren. Naghahanap ng papasahan. Warren ulit. Tumira ng 3. God bless. Sir Owen. Taas ito, taas isa! To Sir Boki. Dalim! Sir Boki. Yan! Amen. Yun. Spec. Remaining time 3 minutes and 55 seconds. Warren to Joey. Sir Owen tumira ng press. Wala. Rebound by Jake. Second try. Wala. Sir Top mukhang titira ng 3. Nagpapakagaw. Pass to Raymond. Sir Top tumira ng 3. Wala. Isa pa. Sir Top number 11. Yun. Favorite move. Oras 3 minutes and 43 seconds. Warren naagawan. Sir Toto tumatakbo. Easy basket. MVP. Ryan Bakay. 14 seconds to shoot. Ryan Bakay. Dumidiskarte. Pass to Joey. Ano tawag na? First try. Rebound by Almer. Pass to Mark. Sir Owen tumira ng press. Yun. Joshua tumira ng press. Inis lang mo na. Sir Owen. Pass to Mark Curva. Yan, poste! To Sir Raymond. Sir Raymond, pass to Harry Pinola.
Sir Raymond. Remaining time. Less 1 minute. Ryan Bakay tumira ng tres. Ilistan mo na. Sir Owen. Pass Ryan Bakay. Sir Ryan Bakay ulit. Wala. Sir Raymond. Dumidiskarte. 10 seconds. Wala. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala. Joey pass to. Send it. Kinakailangan ang gagawin. Elmer, nakagawan. Ryan Bakay, umikot. Sir Tato, the favorite move, wala. Nag-aagawan. Oh, hindi nakangaan. Tumira ng tres ulit. Wala. Masyadong malakas. 30 seconds. Fourth quarter na po tayo. Binababa ang bola. Dumidiskarte. To Sir Boki. Wala. Rebound by Jake. Pass to Sir Boki. Sir Toto. Dumidiskarte. Favorite move. May kasamang pasok. Wala. Ranyesa. Bumali. Wala. Sir Owen. Tumira ng tres. Wala pa rin. Rebound by Elmer. Sir Owen. Pumasok. Ranyesa. Medic. May laro ka pa rin. Okay na pinado. Sir Boki tumira ng tres. Wala. Rebound. Sakuragi. Jake. So Sakuragi bumangga. Third personal foul. Half court. Tumira. Wala. Rebound. May kasama. May player tayo dati 6 to wala na ba yun? Resign. Mike test, Mike. Ito. May kasama na foul. Woo! Time out. The fourth and final quarter. Kabilado ang sagot. Boys. Montiloso, tubig ito. Baby na siya madali. Wala. Para kahoy. Pugi. Wala. Pugi part 3. Pugi part 2. Pugi. Super ball. Pugi. Wala. Sarili. Hinahanap sarili. Baby. Pasa number 25. Buwing muso part 2. Wala. Jim shot. Naglago. Bumukol. Bakal. Jake shot sa rebound. Pass to Pugi. Apelado. Tama nga naman. Bakal. Tumira mo. Wala. Number natin sa pagbal. Bibi. Step back. Nothing. But ano yan? Yun. Si Bibi ng gulo. Dumapa. Ipasa mo. Sobera. Rebound. Parang off. To follow the rules and regulation of the number 23 ay number 30 pala. Tinamaan yung bakal. Si Bibi nag-aabangan. A sportsman right conduct. Table manners. Apelado. James shot.
Binato yung ring. Isa pa. Isa. Ha? Oh, sige. Boy Nguso. Kinahan. Yan. Si Boy Gigil. Boy Gigil. Tinamaan. Mike Tyson. Tyson. Apelado. Wala. Pugi-pugi. Wala. J-Shock. Ha? Pugi-pugi. Wala. Pugi. O matras. Jamorant. Wala. Hop. Pumasok. Boy Nguso. Nguso mo ba? Nguso. Ah, Boy Nguso. Apelado. Pumukon. Wala. Star Magrin. Follow up. Wala. Boy Nguso. Bumangga. Hop. 2 minutes. Jamorant. Pass to Boy Gigil. Pinasahan si Sir Owen. Akala niya ka... Oh, bakay. Pass to Pimpi. Wala din naman si Pimpi. Pass to Apelado. Umatras. Pinasa. Boy Nguso. Umikot. Bumangga. Nguso. 2 points. Nguso. Pilipinas. Jamorant. Pumikit. Tumira. Sumamba. Oh, nagkalututan. Oh, oh. Sige. Pugi-pugi number 3. Star Magrin. 2 points. 25 seconds. Baby. Master niya. Sa gitna. Pumikit. Yumuro step. Abot. Boy Nguso. Nasundutan. Nye. Wala. Sakuragi. Wala. Oh. Unang tira. Pumasok. Pangalawang tira. Yan. Ginugulo. Ano silbi ng referee? Amin, amin. Bay, tira yung bay. Wala tinamaan. Balik mo kay bay. Balik mo kay bay. Bigay mo kay bay. Bente-4 segundos. Talagang ginulong si Pimpi. 17 seconds. Bigay mo kay bay. Bigay mo kay bay. Si bay, si bay, si bay. Si bay, si bay. Si bay na walang malay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.